अरकुनन्दना दस्वादे गौतमीतीरं पञ्चवट्यां सुविस्तरं मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना तत्र ते न्यवसन् सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे कदम्बवनसाम्रादिफलवृक्षसमाकुले विविक्ते जनसंवादवर्जिते निरुजस्थले विनोदयन् जनगजां लक्ष्मणेन विपश्चिता अध्युवाससुखं रामो देवलोक इवापर कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः आनीय प्रददो रामसेवादल्पनमानस धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रो जागर्ति सर्वदा स्नानं कुर्वन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमीजले उभयोर्मध्यगा सीता कुरुदे च गमागमौ आमनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणप्रीतमानस सेवदे कनकप्रीत्या एवमासन् सुखं त्रया एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितं विनया वनदो भूत्वा बभ्रश्च परमेश्वरं भगवन् श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिं त्वत्तत्कमलपत्राक्ष संक्षेपात् वक्तुमर्हसि ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवैराग्यबृंहितम् आचक्ष्वमे रघुश्रेष्ठ भक्ता नान्योऽस्ति भूतले श्रीराम उवाच शृणु वक्ष्यामि देवत्स सत्यो वैकल्पिकं भ्रमम् आदौ मायास्वरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरं ज्ञानस्य साधनं पश्चात् ज्ञानं विज्ञानसंयुतं ध्येयं च परमात्मानं यद्याच्यते भयात् आनम्बिनि अनाम्बिनि शरीरादात्मबुद्धिस्तु या भवेत् सैव मायादयैवासु संसारपरिकल्प्यते रूपे द्वे निश्चिते पूर्वं मायाया कुलनन्दन विक्षेपाभरणे तत्र वेदना अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले भुजङ्गवद्भ्रान्त्या विचारे नास्ति किञ्चन सूयते दृश्यते यद्यः समर्येते वानरे सदा असदेव हि तत्सर्वं यदा स्वप्नमनोरथो देह एव हि संसारवृक्षमूलं दृढं स्मृतं तन्मूलपुत्रदारादिबन्ध किं तेन्यथात्मना देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्चतन्मात्रपञ्चकम् अहङ्काराश्च बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश चिदाभासो मनश्चैव मूलप्रकृतिरेव च एतच्छेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते एतेषु लक्षणो जीव परमात्मा निरामय तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यविमे शृणु जीवस्य परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदति मानाभावस्तथा दम्भहिंसादिपरिवर्जनं पराक्षेपादिसहनं सर्वत्रावकृता तथा मनोवाकाय सद्भक्त्या सद्गुरोपरिसेवनं भाग्याभ्यन्तरसंशुद्धिस्थिरता सत्क्रियादिषु मनोवाकाय दण्डश्च विषयेषु निरीहना निरहङ्काराद जन्मजराद्यालोचनं तथा असक्तिस्नेहशून्यत्वं पुत्रदारधनादिषु इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा मयि सर्वात्मने रामे ह्यनन्यविषयामति जनसंवादरहितशुद्धदेशनिषेवणं प्रावृते जनसङ्गे च यरदि सर्वदा भवेत् आत्मज्ञाने सद्योद्योगे वेदान्तर्थावलोकनं तेरेते भवेत् ज्ञानं विपरीते विपर्यया मुक्तिप्राणम